Tjena och välkomna tillbaka. Idag ska vi kolla på Avatar The Last Airbender, som jag äntligen kan kolla nästa avsnitt på. Jag har fått vänta till lördagen för att jag ska kunna ha tid att kolla och redigera den. Så nu är det äntligen dags. Jag tyckte första avsnittet var svinbra och jag hoppas att det här är minst lika bra. Jag vet inte vad som kommer hända, vad fan de skulle ta sig, om de hade bestämt vart de skulle åka. Om det var The Earth Kingdom eller vart de skulle. Så vi får se, vi hoppar direkt in i det för det är ett långt avsnitt. Så vi får det klart. Så hoppar vi rakt in. Okej, börjar vi med eldnationen, Sokka. Han är lite förbannad för att de tappar avataren. I'm sure it'll turn up. You probably just misplaced it. And keep in mind, the notebook didn't find the avatar. You did. Your notebook may have been useful in collecting your thoughts, but your unceasing effort is what led you to the avatar. He ran! And in this case, it is precisely because we are in a more quiet part of the world that we have an advantage. How many places can there be for an avatar to hide? Kyoshi Island is only a few hours from here. According to Kyoshi Island, vad är det då? She was the fiercest of warriors and the master of what they call the Avatar state. Maybe something in her shrine will help me control my power before... You kill someone? Before it happens again. Det var lite taskigt att säga så. Innan du dödade någon. We did our part. We saved him from the firebenders. Now it's time to go home. My duty... Our duty is to protect the village like Dad told us to. They can protect themselves. Besides, what good is saving Wolf Cove if we don't save the world? If the world is going to have any chance, it's going to need Aang. And you're right. We do have a duty, and it's to protect the Avatar. Protect him? You want to protect him, the guy who nearly blew us off the top of this mountain. It's about more than just helping Aang. But I can't go back. Är det Momo? Heter han Momo? Flygande apan eller vad det nu är för någonting. Hey! Momo! That's our food! What is that? A winged lemur! Eller jag tror den heter Momo i alla fall, får vi se. Go with them. What's this? My dear Katara, this scroll has been passed Ah. down to the waterbenders of our Hon la in tribe den for i hennes generations. väska utan att hon It visste om det. contains everything you need to know to begin your bending education. But with the Fire Hon visste om Nation det. hunting for benders, it was just too dangerous for you to have. This never would have happened if we hadn't left home. Fine, we'll go to Kyoshi Island and see how it goes. Aang, you ready to leave? There's something I have to do first. Ska han begrava, vad heter han? Getsu. Guy. Ja. Heter han Getsu? Tror jag. Något sånt. You were there for me. And I wasn't there for you. Goodbye, Gyatso. Getsu. I'm sorry. Bra, var inte där för han. Det var en dag han inte var där. Så han var ju visst där för han. Det var inte så att han levde de där 100 åren utan Aang. Så nu är de på väg till Kyushu. Finns det inte en stad i Japan som heter Kyushu? You want to join us, Mama? Kan det vara Momo? Yeah. He looks like a mama, doesn't he? Just like how you look like a Sokka? Can't argue with that. Bet you taste like chicken. Vilken jävla, vad heter det? Transition. Zuko is the headquarters of the Regional Fire Nation Commander. It is a hub of local information. If anything unusual were to happen in the vicinity,
it will be reported here. Have you lost your mind? You want to ask a Fire Nation commander if they've seen the Avatar? If word gets out, everyone in the Precis, så world kommer ju alla leta I efter could honom. lose everything. So empathy. But most importantly, you need to have sticky rice. Uncle, there's no time for this. De åker ju till något ja, det måste ju vara det här. Men det är väl också Fire Nation. Giant scary lady. Oh. Fast var inte det mycket större hus? En massa gångar och grejer, eller? Should you just go in there? Hey! Sokka! What? What's happening? Watch out! Hey! You are trespassing on sacred ground. Stop! You're making a mistake. He's the Avatar. Ridiculous. There would have been signs if he was the Avatar. Han använde... Jaha, sån sign. I think that might be a sign. It's been a long time since you. Minns du vad fan de här för? Eller har nog kanske inte är några benders. For 100 years, Kyoshi Kommer fan Island inte ihåg. has remained safe from the ravages of war. More about Avatar Kyoshi. Isn't that what this place is about? Keeping her memory alive? We're not a threat. Maybe not, but the next visitors might be. We can't start making exceptions. I know you're scared. I don't know what life has been like here. To be honest, I don't know what life has been like anywhere. Nej, jag har varit fast is i 100 år. But where I'm from, people help each other. Place I knew. World where people were happier back. What harm is there in letting him look through some books? It's not about them. It's about who else may come, I know. But if he is the Avatar, how can we turn our back on him? Such a fierce ruler. And yet such a kind heart. Mother. Jag förstod att det var You're hennes too young to mamma. know that there are many in this world who would take advantage of that kind heart. I'm reminded that Kyoshi herself often benefited from the Gillar hon kindness Sokka? of strangers. Var det inte någon här som Sokka har varit kär i? Och ja, kanske inte varit tillsammans, men... So we will open our village to our guests for 48 hours. 48 timmar. The limits of our generosity. Han kan ju inte klaga det. Han vill ju också bli av med avataren. And personally, I take that responsibility very seriously. I'm the guardian of my village too. So. You. Yep. A guardian. So how are you protecting your people if you're here? What? I'm not. I may not physically be there, but still. That is, I have to save the world first. That tradition has been passed down through the generations, and it is now my honor to protect this community and to uphold the values of the Avatar. That is why I'm not just a warrior. I'm a Kyoshi warrior. Det är så jävla bra för Sokka. Kul att säga, Ang skrattar lite i alla fall. I need recent surveillance reports. Was saying I need... Please, excuse my nephew. We've been at sea a long time, and our manners have grown as rusty as our anchors. General Iroh, no need to apologize, and please forgive our lapses as well. We don't get many VIP visitors around here, much less the famed Dragon of the West. As my nephew was saying, we are in search of maps and surveillance reports. We're hoping to track schools of jumping shark squids. Shark squids. They're migrating this time of year. Oh, they're delicious, grilled with a touch of lemon. Listen, anything I can do to help.
Han vet ju, eller alla vet väl att Sokka är ute efter avataren. Så de misstänker väl att de är något på spåren kanske där. Eller? Nej, jag tror han skulle säga något. Sokka. Ja. Someone needs to put a bell on you. There's food in the village hall. Ja, han hade byxor på sig. Ja, höll hon på att träna på waterbending. Det minns jag ju faktiskt från tecknade serien. Då gör han ju exakt det där. Alltså tränar med vågorna. Just liksom fram och tillbaka och vickar bättre vattnet. Kommer göra så mycket skada. You're natural. Well, these are Han är ju just waterbender så det är ju naturligt. You're a real waterbender, Katara. You know, you should be practicing too. The Avatar needs to master all 4 elements. Ja. Maybe later. Alltså, jag blir irriterad på Ang faktiskt. Så här, hur lite han vill försöka lära sig det andra. En annan om man hade varit avataren hade varit på och försökt lära sig allting på en gång. Det är som hur coolt är det inte att vi skulle kunna bättre bända vatten och luft eller vind. Never really trained with anyone else. Or you could just let me use you for target practice. Vad fan stänker hon där för? Varför använder du inte waterbending? Bara, nej, jag ska stå och skratta. 1 meter ifrån varandra. Jävla mycket mat de fick. Are you really an airbender? Tycker lite synd om Sokka ändå. Has a way with people. He knows how to connect. To get through to people like he did last night. That's his real power. Ja, där gjorde han bollen. Bridges. That's how he's gonna be the Avatar. Right. There goes the savior of the world. Did that all these years. Avoided. We've avoided a lot of things by living the way we do. Ja, hon kanske gillar hon. Eller hon kanske gillar han faktiskt på riktigt. If not happy. The Avatar. Yes, sir. He thinks he's found the Avatar. According to his crew, they claim to have discovered him at a small water tribe village. Prince Zuko captured him, but then lost him. If Zuko's looking to us for information, it means he thinks he's still in the area. Gather any reports of unusual sightings in the last few days. Anything out of the ordinary, no matter how small. Seriously? Bell, think about it. Så inte kan smyga upp på honom. Made it myself. It's great in combat and hunting and Hunting. yeah, hunting. For tiger whales. Yeah, that's Tiger Whales. tiger whales. For Så att hon kommer vara 10 gånger bättre på att kasta. Han missar. Nej, han träffar faktiskt. wow, that was pretty good. Us southern water tribe warriors are known more for our hand-to-hand fighting anyway. Oh, right now? Okay. Vad har han slagits mot barn? Det är fullt, han stod ju faktiskt bara och stretcha. Hennes Rizz är inte så jävla bra. Jag trodde att han skulle falla för henne där. Ja, och så är det såg det ut där inne. About the Avatar state or any other powers. Nothing that can help me train. She was quiet and kind. No one had a clue she'd become the Avatar. How'd she go from this to that?
think justice will bring peace? Did have to train. Not to develop my powers, but to keep them under control. I'm sorry. Ja, de ramlade inte ner i alla fall. But I could tell. They were scared of me. What if I never learn how to control my power? How many people will I hurt? But imagine what'll happen if you don't even try. Om du inte försöker, då kan du inte lära dig. Den där kanske du kanske inte kan läsa en bok, sen bara helt plötsligt kan du det. You're not alone. According to this, all the previous avatars are incarnations of your past lives. What is it? Men deras skepp borta. It's gone. Chow? He heard something about a flying cow near Kyoshi Island, so he set sail at dawn. Ska den där skydda så? Nej, jag gör ingenting. Jaha. Ungefär som en annan skulle se ut om man skulle försöka läsa sånt där. Han är skicklig ändå, Sokka. Och då kommer man börja säga röken från The Fire Nation. Med han Shaus. Vet du, skepp. When the world needed the Avatar the most, he vanished. Which is why you will make a great avatar. Nej. Avatar Kyoshi. Okej, han kanske kan prata med henne. Får han prata med henne nu då? Ja. It's about time. Men du har bara hållit på i 3 år, det är inte så jättelänge. 3 years. 3 years. There were times I thought I'd never find the Avatar. Sir, we're approaching Kyoshi Island. Kolla, Sokka lär sig någonting kanske. I think you're getting the hang of it. Thanks, you're a great teacher. And you are an excellent student. Though I'm sure you were helped by your previous training. You know, as your religious protector. Right. Yeah, right. Protector. To be honest, where I'm from, there's not much call for a real warrior. I think you're a real warrior. Mountains and burned forests. Jag kan förstå allt man har sett på hur snygg hon var. Is not the power inside. På Instagram och så. It's the will and desire. The heart. The truth is, I envy you. I've always wondered what the world outside was like. But I never had the courage to leave. I've always wondered what I... Men hon hänger inte med dem heller. Oh, I know. Säg inte att hon fightas mot Fire Nation. Jag kommer inte ihåg, det var så länge sedan jag såg det. Nu kommer det Fire Nation. Och slåss hon för att dö, eller och dör. Alltså hur kan man inte upptäcka det där tidigare? Det är fan ett hav runt. Du lär ju se den från 3 mil bort. Too late. There's no way around Zhao's men. He'll have made it to the village by now. In Pai Show, the first move is not always the best. Knowledge of your opponent
Knowing where he might go is more important than speed. And so, where there is one avatar, there may be another. Funny. That's not what I'd heard. I understand you had an unexpected visitor just the other day. You must be mistaken. We like keeping to ourselves. You and your men are the only outsiders here. An unfortunate perspective. You won't mind if we take a look ourselves. I expected as much. Hur är de så där starka? Kastar en man så där. Där kommer Sokka, eller Sukko. You want to know what is the avatar? I can't tell you that. Every avatar. En vatten där som kan bända med. Different demands of our times. Do I have to figure this out myself? That is part of the journey. But what if I hurt someone along the way? So what? Kommer de tycka till? How many have already been hurt because you haven't been here? Or will be hurt. Being the avatar means putting your duties above all else, even your life. Vilken mamma att prata till en 12-åring. Det kanske varit lite mer heart to heart. I saw what was at stake. And I will show you what will happen if you fail. Tragedy awaits the North, and unless you do something about it, another race of benders will be wiped out just as the air nomads were. You ask me what it means to be the avatar. It means being a warrior. A mighty, merciless warrior. Mummo, eller? De där jävla fläktarna brukar vara jävligt bra mot benders. De kan liksom, vad ska man säga, reflect. Det är inte bättre att bara sparka där. Måste bli mycket mer kraft än... Nej. Eller? Sokka. You said he could help us. Where is the avatar? What if I do what you say and it all just becomes worse? Your very presence in this world will make things worse. At first, both sides will fight harder because the avatar has returned. Det är precis som i krig. Man måste steppa upp för att det ska ta slut. You. I'm getting through one way or another. What happens to you is your choice. Avoid your duties any longer, and not only will you fail to save. Det är väl det jag tycker det känns som, att Ang vill bara att det ska vara enkelt. Han vill ha en genväg hela tiden. Att jag ska läsa en bok och sen ska jag veta exakt vad jag ska göra. Jag lär mig allting via en bok. Så det där kan inte ha varit så kraftigt. Jag tänker att vatten, borde inte det vara bättre än eld? Alltså starkare än eld. I warned you. No one's going to stand in my way. You wanted to know about the power of the avatar. I will show you what that power can do. Vänta, hur tog hon över? Impossible. Men vad var hon för bender egentligen från början? Var hon en firebender eller earth? Fire ser det ut som.
Jävla snabbt Katara kom ner dit. Eld och vatten samtidigt. Alltså det ser ändå bra ut. Jag tror hon ska kasta ut dem i havet eller något. I'm okay. They want the Avatar, not us. Alltså ni är så jävla snygga. Nothing here that we've lost that can't be replaced. And you've given us something far more valuable in return. A reason to believe again. In our village, in ourselves, and in the Avatar. Nice job, Avatar. Ska de gå iväg själva? Yeah. I wish we had more time. I know. I do too. Thank you, Sokka, Jag undrar om de ses någon gång efter Gria. for bringing the world to me. Asså? Får han den där? De var ju faktiskt jävligt bra vapen. Man kan alltså reflekta, vet du det, fire. Ska man fan styra bort eld, det låter jävligt konstigt. Men reflekta liksom, det var ju svinbra. Staden var ju knappt förstörd. Don't want to go home anymore? I'll let you guys have all the fun. Besides, someone's got to help the kid. I get a feeling this could get tough for him. Zuko clearly isn't going to give up. And he's dangerous. Nifty trick you pulled back there, channeling scary lady. She said I can only call upon one of the past avatars when I'm in the shrines. What else did she tell you? We need to get to the Northern Water Tribe because something terrible is going to happen there. Something only I can stop. And a flying ball of fur. What more do you need? Momo. I feel like I walked into that one. Prince on Kyoshi. I had no idea the Avatar would be there. Nej, säkert. Your Highness had... Don't tell anyone. About the Avatar. I fully understand the sensitive nature of this information. Ja. If you'll permit me, working together, we'd be able to devote twice as many resources to the hunt. Så skriver han. To your supreme eminence, the great flame of the world. I am but a humble servant in the southern seas. But I have news for you of a critical nature. I know this information may arrive as a shock and you might be tempted to dismiss it as rumor or delusion. But rest assured, I have witnessed these events with my very eyes. That is why I can report an astounding development. One Nu får vi se den nya Fire Lord. of the Fire Nation. The Avatar has returned. Ja, det hade vi då avsnitt 2 av The Last Airbender. Också svinbra avsnitt. Tycker de håller ganska bra tempo ändå. Alltså hur fort det går mellan öarna och vad som händer på öarna. Nu är det ju 8 avsnitt nu på första säsongen. Men jag tycker det är svinbra. Och kul att Sokka, vet du, också fick
visa att han kan slåss. Alltså han gjorde ändå rätt bra i fighten mot The Fire Nation. Eller vad man ska säga det. Ja, de soldaterna. Och Katara börjar bända lite mer. Lite konstigt för hon bände upp fan ett helt jävla hav typ. När hon skulle skydda dem. När de räddade Ang. Och nu var det liksom lite vågor igen. Sen det är lite konstigt. Lite upp och ner på hur stark hon är. Svinbra avsnitt. Och ser fram emot nästa avsnitt. Tycker humorn är skitbra. Och vad heter hon? Sokkas tjej. Jag förstår hypen på internet på att hon var så jävla snygg. För hon var jävligt snygg. Det går inte att sticka under stolen. Vi får se om vi kommer nog inte se så mycket mer av henne. Med tanke på att hon hänger inte med dem. Och jag vet inte om vi kommer återvända direkt och se vad som händer på den ön. För det känns inte som det är så mycket viktigt som händer på den ön. Svinbra avsnitt. Så längtar vi till nästa avsnitt. Kanske ska kolla på det i eftermiddag. Jag vet inte. Vi får se. Like och subscribe. Så syns vi i nästa video. Så får ni ha det så bra. Hej då.